For today's video guys, dagang kayo sige pangutan ako fully trans woman na daw ko. Actually dili pa, tawagon tamo no, dili pa jud. So okay sa man to'y tao nga madawat ta dito ta, dili ta mamuo sa tao nga dili para nato, no? So unta natubag na ko yung mga pangutana kay marag kapoy na pud ko guys, no? Sige yung pangutana. So guwapa ba jud ko marag dili, no? So pa siguro need nato glow up pa para mo guwapa, no? So dali lang ko to, daghang salamat.